Želim da iskoristim priliku pre početka klipa da vas pozovem da podržite našu inicijativu na takmičenju Nescafe Trio generacija, a sve što je potrebno jeste da kliknete link u opisu ovog videa i da se prijavite putem Facebooka ili Googlea i da kliknete glasaj. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Trebeni kanal, ja sam Račka, danas sam za vas, pošto znam da mnogo volite buildove, spremio jedan 2K build, a u nekim igrama možda čak i 4K build. U pitanju je kombinacija GTX 1080 karti i R5 2600X procesora, ali hajde da vidimo kakve brojke nas očekuju i šta smo sve ubacili u ovaj build. A zašto sam ovo uradio? Krenut ću od same matične ploče, a u pitanju je Aorus B450 Pro, ploča koja će zadovoljiti sve vaše potrebe overclocka i konekcije, kako storage, tako i USB uređaja. Naravno da ne morate da kupujete ploču koja košta 110 € na našem tržištu, ali bi bilo lepo da kupite ploču za koje je potvrđen BIOS update, kako bi podržali nadolazeće 7 nanometarske procesore iz AMD fabrike. Za ovaj build lokalna kancelarija AMD nam je ustupila Ryzen 5 2600X procesor koji je po mom skromnom viđenju trenutni best buy za gaming, streaming, ali i all around korištenje. Smatram da sa klokovima preko 4,1 GHz i 12 threadova možete raditi bukvalno šta god želite. Ovo je trebalo da bude recenzija 2600X procesora, ali smo u zadnjem trenutku rešili da odradimo build pošto znam da svi volite buildove na našem kanalu. Procesor možete nabaviti u našim prodavnicama za nekih 200 € što je sasvim pristojna cena za jedan ovakav model, ipak ga je malo teže preporučiti u ovom trenutku zbog najavljenih Zen 2 procesora. Kada je reč o RAM modulima, uvijek ciljite na memoriju koja se nalazi na QVL listi matične ploče. Kada je reč o ovim modulima, imali smo ogromnih poteškoća da na Ryzen procesorima prve generacije ostvarimo frekvenciju iz XMP profila i to na najboljim pločama, dok smo na B350 ploči i Zen Plus procesorima to ostvarili u jednom kliku. Mislim da je 16 GB u dvokanalnom režimu rada sweet spot za ovaj build, a kako je cena ovih modula za 60 € niža nego u našim shopovima, toplo vam preporučujem kupovinu preko granice za samo 125 €. Kao najbitniji deo u 2K gamingu je grafika i na to se nikada ne treba štediti ukoliko ste orijentisani isključivo za gaming. Trenutno KP sajtom haraju ogromni polovnjaci koji su majnovali i dosta se istrošili i treba kupovati sa oprezom. Ukoliko su ponude odlične ili ukoliko neće štetiti vašem džepu ili naravno ukoliko je ponuda u domaćoj pisanoj garanciji. Ako se ipak odlučite na kupovinu polovne robe i tehnike koju kupujem sa dozom opreza, budite spremni na sve i svašta. Moji savjeti jesu da kupujete ako je moguće sa domaćom garancijom i da je karta prošla early failure fazu, što znači starost preko godinu dana. Treći savjet je da kupujete odlične izvedbe, tačnije karte sa najboljim hlađima kao što su Strix, Aorus, MSI Gaming X, Zotac EMP Extreme, EVGA Super Clocked i drugi jaki modeli. A kada je reč o AMD kartama, bez dilema su među najboljima Safirove izvedbe. Prostim rečima, ako komponentu kartama nisu dostizale visoke temperature, velike vjerojatnoća da će karta raditi dugi niz godina i služiti vas odlično. Zbog toga je veoma važno da kupujete kartu iz top tier liste. Kada je reč o storage varijanti, najviše volim da kombinujem SSD kapaciteta od 120 GB i hard disk od 500 GB, zašto smatram da je korektna varijanta za gaming, ali sa druge strane neka to bude vaš izbor na osnovu dosadašnjeg iskustva. Za kraj, kao napajanje sam se odlučio na malo bolju varijantu. Ako već kupujemo i štedimo na polovnoj grafičkoj karti, red je da tu kartu snabdevamo što kvalitetnije. Pa ne treba da vas čudi da sam izabrao da ovaj build uvrstim Hydro-G napajanje snage 750 W koji košta nekih 75 €. Ipak nije kraj, sve to treba spakovati u neko kućište i to ne bilo kako. Izabrao sam malo bolje kućište koje je trenutno na testu, a to je Thermaltake Versa J21 TG. Neću pretjerano tupiti u ovom kućištu zato što će biti za 2 dana recenzija njega. Linkove ka svim ovim proizvodima imat ćete u opisu ovog videa, a mi hajde da vidimo zašto Ryzen 5 2600X smatram trenutnim best buyom i to pre izlaska Zen 2 procesora. Treba napomenuti da ovdje postoji margina za overclockovanje procesora, ali kako uz Ryzen 5 2600X dobijate Wraith Spire koji nije baš namijenjen za overclock, jasno je zašto se nisam odlučio na novi korak. Provrtao sam par benchmark testova poput Cinebench R20 i Real Benchmarka gdje se sistem pokazao stabilnim sa odličnom ocenom. Temperature koje sam ostvario su bile srednje 70 i to je neki maksimum koji volim da vidim na procesorom poslednje generacije,
A sve ovo sam koristio sa pastom koja je fabrički instalirana na kuleru, pa ukoliko zamenite pastu nekom kvalitetnijom, možete očekivati još koji stepen dole. Kada je reč o gaming testovima, uvrstio sam dosta igara, dosta situacija i dosta rezolucije podešavanja. Za najzahtevnije testove grafike zadužili su Deus Ex i Metro Exodus, dok se za procesor brinuli Total War Warhammer, AC Origins i Civilizacija 6, a kao all-round igru uvrstio sam Far Cry New Dawn. Mislim da će integrisani benchmark testovi ovih igara pokazati pravu sliku ovog sistema. Pre početka testova moram da napomenem da je većina igara zahtevalo preko 9 GB radne memorije, dok je temperatura procesora išla do 75 stepeni, a grafika nije prelazila 70, što je idealan scenario za gaming. Krenut ću od Far Cry New Dawn, gde sam na ultra podešavanjem u 1080p rezoluciji imao do 85 frameova. U 2K rezoluciji oko 75, dok je u 4K prikazu igra pružala solidnih 45 frameova. Nisam zaluđenik da hardware mora preći granicu od 60 frameova, već smatram da si na stabilnih 40 može propisno proživjeti avantura vašeg junaka. Kada je reč o Metro Exodus igri, jedino na high podešavanjima u Full HD rezoluciji vidimo 60 frameova, da bi se na ultra to spustilo na 50, a na extreme čak na 30. Nisam ljubitelj visokih rezolucija za smanjenim podešavanjima, ali trebalo bi da postoji neki kompromis. Zato Metro Exodus smatram dosta igrivom čak i na ultra podešavanju u 1080p rezoluciji. Najveće temperature procesora sam ostvario u Civilizaciji 6, gde sam u proseku na maksimalnim podešavanjem u 1080p rezoluciji video prosječan frame time od 15 milisekundi, što u prevedenu frame-ove predstavlja nešto ispod 70, dok je 1% low test pokazao brojku od blizu 60 frame-ova, a ja kao ljubitelj stabilnog broja frame-ova smatram ovu situaciju idealnom. Sljedeća igra na testu je Total War Warhammer 2, koji sam pokušavao da pokrenu na DirectX 12 API-u, gde se mogu primetiti teški padovi frame-ova, i istog trena sam igru vratio na DirectX 11. U integrisanom benchmarku ove igre postoje 3 scenarija, a to su Battle, kampanja i Skaven, gde sam prosječan broj frame-ova računao kao prosek u ove 3 situacije. Naravno, ništa manje od maksimalnih podešavanja ne dolazi u obzir, po ovoj igri vidimo 70, 55 i 33 frame-ova u Full HD, 2K i 4K rezoluciji. Deus Ex Mankind posjeduje zahtevan grafički engine, ali smo i na 2K rezoluciji imali velikih 52 frame-ova na ultra podešavanjima sa ugašenim multisampling anti-aliasingom. I za kraj sam ostavio Assassin's Creed Origins sa podešenim teksturama na very high. Inače, ova igra je poznata kao CPU korisnik, pa sam je zbog toga uvrstio pre AC Odyssey. Krenut ću od najveće 4K rezolucije, gde u prosjeku imamo 37 frame-ova, što bi moglo da bude igrivo, ali ako vam smeta da igrate ispod brojke od 60, spustite rezoluciju na 2K i ostvarit ćete tu brojku. Dok je u Full HD prikazu igra nudila prosječnih 75 frame-ova. Iz grafikona se može vidjeti da grafika malo sporije renderuje slike nego procesor, što znači da je u ovom sistemu bottleneck u vidu grafičke karte, bar što se tiče ove igre. Ukoliko se odlučite na jedan ovakav sistem, ovo zadovoljstvo će vas koštati nešto manje od 900 evra, ali smo išli na verziju bez ikakvog kompromisa. Ukoliko rešite da uštedite koji evro, to je moguće ostvariti na par komponenti i ovu cifru možete spustiti blizu 800 evra. Ako se pitate kako se ova konfiguracija ponašala u Battle Royale naslovima, reći ću savršeno, gde ćete samo uživati i nećete kriviti računa za vaše loše partije. Ujedno je ovo jedna ozbiljna streaming mašina gde će vaši gledalci uživati u Full HD prikazu. Gledano sa strane obrade fotografije snimaka, ovaj računar će vam apsolutno izaći u susret sa najzahtevnijim operacijama. Ok drugari, to je to što se tiče ovog builda. Ukoliko vam se build svidao, znači video svidao, ostavite like, ukoliko nije, ostavite dislike, ali obavezno napišite zašto vam se video nije svidao, ali ukoliko možete napišite šta biste promenili u ovom buildu i šta mislite da treba ubaciti, a šta izbaciti. Također nas možete zapratiti na društvenim mrežama poput Instagrama i Facebooka i postavite bilo koje pitanje, a mi se drugari vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao!